इक्कीसवीं सदी का वली। जब मैं प्रोफेसर अहमद रफीक से पहली बार मिला तो दिल उसे बुजुर्ग मानने पर तैयार न हुआ। इसकी कई एक वजूहात थीं। मसलन उसका क्लीन शेव होना, मुसलसल सिगरेट पिए जाना, इन मौजूआत पर बिला तकान गुफ्तगू करना जिनके जिक्र पर ही कमजोर दिल हजरात के कान सुर्ख हो जाते हैं, और अपनी बेइज्जती पर कहकहा लगाकर मुखातिब को दाद देना वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं मायूस होकर उठने लगा तो उसने एक अजीब हरकत की। मुझसे कहने लगा, अपना नाम तो बताते जाओ। मैंने फौरन बता दिया। यही मेरी गलती थी। तो हंसकर बोला, तुम्हारे अंदर एंजाइटी भरी है, गुस्सा और नफरत उबल रही है। अगर ये बाहर ना निकली तो तुम फट जाओगे, बिल्कुल इस तरह जैसे गुब्बारा धमाके से फटता है। मैंने कहा, तुम्हें क्या गर्ज? तो बोला, मुझे तुमसे बड़ी गर्ज है। जरा बैठो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और मेरी हमाकत देखिए, मैं शुगल ही शुगल में उसके करीब बैठ गया। और उसके बाद पता नहीं उसने मुझ पर क्या फूंका कि आज 8 बरस हो चुके हैं मैं उसी के पास बैठा हूँ। कहीं भी छुप जाऊं, कहीं भी गायब हो जाऊं, खुद को उसी के करीब पाता हूँ। उसी सोफे, उसी कमरे और उसी नीम तारीक माहौल में रहता हूँ। और अब तो यकीन हो चुका है कि शायद 50 बरस बाद भी जब कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारी जिंदगी का हैरत अंगेज वाकया क्या है, तो मैं बिला सोचे समझे कह दूंगा, प्रोफेसर अहमद रफीक। और अगर कोई पूछेगा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, तो मैं बिला कमो कास्त कह दूंगा, प्रोफेसर अहमद रफीक। और अगर कोई पूछेगा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी क्या है, तो भी मैं बिला खौफे तरदीद कह दूंगा, वो वक्त जो मैंने प्रोफेसर अहमद रफीक से दूर रहकर गुजारा। और अगर पूछने वाला पूछेगा क्यों, तो मैं फौरन कहूंगा, अगर मुझे प्रोफेसर अहमद रफीक ना मिलता तो शायद मैं बाकी जिंदगी भी झूठे खुदाओं की परस्तिश में गुजार देता। अगर मुझे प्रोफेसर अहमद रफीक ना मिलता तो शायद मैं बाकी जिंदगी भी अंधेरे में भटकते भटकते गुजार देता। अगर मुझे प्रोफेसर अहमद रफीक ना मिलता तो शायद बाकी जिंदगी भी किसी साहिब कशफ, साहिब दुआ और साहिब नजर बुजुर्ग से मुलाकात की ख्वाहिश लिए ही गुजार देता। अगर मुझे प्रोफेसर अहमद रफीक ना मिलता तो शायद मैं बाकी जिंदगी भी बाअमल आलिम की तलाश में गुजार देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अगर मौज मौज है तो किनारों से जरूर टकराती है, अगर हवा हवा है तो कतरा खून में जरूर उतरती है, और अगर रोशनी रोशनी है तो अंधेरों का सीना जरूर चीरती है। मैंने प्रोफेसर अहमद रफीक से पूछा, प्रोफेसर साहब, आप एक नजर में लोगों को कैसे जान लेते हैं? प्रोफेसर ने कहकहा लगाया और बोला, जब अल्लाह से दोस्ती का रिश्ता इस्तवार हो जाता है तो वो अपने दोस्तों को बहुत सी कुंजियां दे देता है। इन कुंजियों में एक कुंजी दिलों के कुफल खोलने की भी होती है। ये क्या कुंजी है? ये इल्मे अस्मा है, कुरानी अस्मा, जो कुदरत की हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क 14 हरूफ मुकत्तयात हैं। हर डिस्क में मुख्तलिफ लोगों के ज़हनी और रूहानी हालात दर्ज हैं। अल्लाह ताला ने मुझे इन हरूफ के इल्म से नवाजा है, लिहाजा जो ही कोई नाम मेरे कानों से टकराता है इसकी पूरी शख्सियत मेरे दिमाग में उतर आती है। मैंने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर साहब, आपको खुदा कैसे मिला? उसने उसी इत्मीनान से जवाब दिया, सिर्फ खलूस से। जब मैंने खुदा को पहचान लिया तो मैंने देखा किसी बुजुर्ग ने उसे पाने के लिए 40 बरस जंगलों में नंगे पांव गुजार दिए। कोई कुएं में उल्टा लटक कर वजीफे करता रहा, कोई दरिया में एक टांग पर खड़ा होकर उसे याद करता रहा। तो मैंने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, अगर सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत लोग ही तुम्हें याद कर सकते हैं तो शायद मैं पूरी उम्र तुम्हें ना पा सकूं, लेकिन अगर कमजोरों का भी तुम पर उतना ही हक है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं जिंदगी में कभी तुमसे रुख नहीं बदलूंगा, तुमसे अपनी कमिटमेंट निभाऊंगा। तो मुझे खुदा मिल गया। मैंने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर साहब, आजकल खुदा की क्या पोजीशन है? प्रोफेसर ने कहकहा लगाया और बोला, आजकल खुदा की पोजीशन को बड़ा खतरा है।
ادھر دنیا میں اطلاعات اور علوم کا ایٹم بم پھٹ چکا ہے، ذہنوں میں نئے سوال پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ادھر ہمارے مولوی ابھی تک اونٹ پر سواری کے دور سے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سوال دنیا کے بہترین اداروں میں پڑھے لکھے اعلیٰ ترین دماغ کرتے ہیں، لیکن جواب وہ ان پڑھ اور گوار مولوی دیتا ہے جسے ابھی تک چاند کی تسخیر کا دعویٰ ہضم نہیں ہوا، لہٰذا انہیں ہماری سمجھ آتی ہے اور نہ ہم ان کی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کمیونیکیشن گیپ میں اللہ تعالیٰ کا تصور تیزی سے ڈی شیپ ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اہل یورپ کی نظر میں اس کی ایک متعصب، تنگ نظر اور وحشی قوم کے لیڈر جیسی شکل بن رہی ہے۔ چنانچہ جب تک پڑھے لکھے اور جدید علوم و فنون سے آراستہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ایڈوائزر بن کر سامنے نہیں آئیں گے، خدا کا تصور وسیع نہیں ہوگا۔ پروفیسر کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ ایم اے انگریزی کیا، لاہور کے کالج میں پروفیسری کی، شاعری کی، ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کیا، لیکن اس دوران جب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع کی تو گجر خان آ بیٹھا، جہاں اب دن رات ذہنوں کی پیاس بجھاتا ہے، گمراہوں کو راہ دکھاتا ہے، پریشان حال لوگوں کے دکھ سنتا ہے اور آخر میں ہر آنے والے کو کاغذ کی ایک چٹ پر چند اسماء الہی لکھ دیتا ہے۔ اب پتہ نہیں ان اسماء الہی میں کیا جادو ہے، جو انہیں پڑھتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا اس کا ہو جاتا ہے، اور جب خدا اور بندہ باہم مل کر ایک ہو جائے تو دنیا کا کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے۔ اگر پروفیسر کی ذات سے روحانی بلوغت نکال دی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دلوں پر اثر کرنے والی شخصیت، جاذب طرز تکلم اور بے پایہ علم سے نوازا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے لیے کسی دوسرے معجزے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا، پروفیسر صاحب، آپ نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ وہ گہرے اطمینان سے بولا، خدا سے، کہ سارے علوم کے دھارے اسی کی ذات سے نکلتے ہیں، جو اس کا ہو گیا وہ گویا علم کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا آج کا کوئی انسان پروفیسر کے بغیر خدا کے جدید تصور کو چھو سکتا ہے؟ تو جواب ملا، نہیں۔ 21ویں صدی کے لوگوں کو صرف پروفیسر احمد رفیق سے ہی روشنی مل سکتی ہے، کیونکہ صرف یہی شخص ہے جو نہ صرف 21ویں صدی کے دماغ کو سمجھتا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ خدا کی بات کو کس لہجے اور کس فریکوینسی میں کہا جائے تو وہ دلوں کے قفل توڑ کر ذات میں رچ جاتی ہے، بس جاتی ہے۔